Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we are from Group 6, and this time we will do presentation for about analytical exposition text. And before the presentation, I will to introduce my groups. Of me, nama Rifana, number absen 19, and the next my friend. Hi, I'm Chelsea Kazurin Aradea. Hi, I'm Rahma Karima. Hi, I'm Naila Chana Mandani. Okay. After the introduction of my group, next we will do presentation for about the material. Okay guys, I will do presentation for about definition and purpose. The first, do you know for about exposition text? Exposition text is the right term to explain the view of a matter or opinion of an author, as well as trying to invite or influence the reader to agree with an opinion. Jadi tuh teks eksposisi itu teks yang menjelaskan sesuatu yang ditulis oleh penulis tersebut untuk mempengaruhi pembaca itu untuk setuju dengan pendapat atau opini yang disampaikan dari penulis tersebut. Jadi kayak misalkan kita menemukan beberapa teks yang kayak ternyata ini tuh teks itu mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk setuju pada statement tersebut gitu. Nah itu termasuk dalam teks eksposisi. And the purpose of the text is explain the information or idea about various aspects. Example, economy, health, and another things. And usually this text can happen talk, newspaper, articles, or personal website, and another things. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk menginformasikan atau menjelaskan tentang kayak berbagai aspek dari kehidupan, seperti kayak contohnya ada ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan teks itu disajikan dengan fakta yang with the statement gitu. And di teks juga kayak biasa itu ditemukan di beberapa artikel, koran, dan juga kayak website pribadi yang isinya tuh tentang cerita atau kayak tentang teks yang kayak menggambarkan berita hangat gitu. Okay, next my friend the presentation. And I will presentation for about generic structure and language feature. Generic structure of analytical exposition text. Thesis. Thesis is introduce the topic and indicating the writer's point of view. Nah, jadi di bagian tesis ini, tesis itu kayak memberitahu si pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulisnya. Nah, tesis ini juga biasanya selalu ada di bagian paragraf pertama ya. So, argument. Argument is explaining the argument to support the writer's position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Nah, jadi argumen ini adalah bagian yang berisi tentang fakta-fakta yang digunakan penulis untuk menjabarkan pendapat atau informasi yang disampaikan pada bagian tesis dengan menampilkan informasi dan data tambahan untuk mendukung kebenaran dari informasi tersebut. Number 3 kelas ya, presentation. Presentation itu representing the writer's point of view or to strengthen the thesis. We can ask the following facts to make conclusion in presentation. Example I from the fact about because I personally believe, therefore my conclusion is, and then in conclusion. And last, presentation itu adalah menegaskan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Presentation for about example of an analytical. So, here is an example of analytical text. The title is The Importance of Having Breakfast. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are the reasons why it is important. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and did not have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There is nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fools us until lunchtime, but actually gives our brains the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy
unhealthy calories. Stay away from overly refined snack with added sugar. So if you really feel like snacking, have some slice of wheat. The two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. It translates is judulnya itu adalah pentingnya sarapan. Nah, di pagi hari yang sibuk, orang cenderung melewatkan sarapan mereka. Sebenarnya ada banyak manfaat dari sarapan. Berikut adalah 2 alasan mengapa itu penting. Sarapan membantu kita merasa lebih fokus untuk hari yang akan datang. Ketika kita belajar di sekolah dan tidak sarapan sebelumnya, kita akan cenderung tidak fokus selama pelajaran. Tidak ada yang lebih buruk daripada terus-menerus menyadari bahwa Anda lapar dan menghitung menit sampai waktu makan siang. Sarapan di pagi hari tidak hanya memberi kita energi hingga waktu makan siang, tetapi sebenarnya memberi otak kita energi penting untuk berfungsi dan lebih fokus pada tugas sehingga kita dapat lebih berkonsentrasi. Sarapan juga akan mengontrol nafsu makan kita. Dan jika kita tidak sarapan, kemungkinan besar kita akan mengemil sepanjang pagi yang dapat menumpuk kalori yang tidak sehat. Jauhi camilan yang terlalu halus dengan tambahan gula. Jadi, jika Anda memang ingin mengemil, memiliki beberapa potong buah atau memakan potong buah. 2 alasan di atas untuk membantu kita merasa lebih fokus dan mengendalikan nafsu makan hanyalah beberapa dari banyak alasan mengapa sarapan itu penting. Memang masih banyak manfaat lain dari sarapan. Now we will analyze. The purpose is the first to tell the readers now that breakfast is important. Jadi yang pertama itu untuk memberitahu pembaca bahwa sarapan itu penting. Nah, the second is to invite readers to always have breakfast before doing certain activities. Jadi yang kedua itu untuk mengajak pembaca bahwa untuk selalu sarapan sebelum melakukan aktivitas tertentu. Okay, next the generic structure. The first is the title of the text. The title of the text is the importance of having breakfast. Next is thesis. The thesis is paragraph 1. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are 2 reasons why it is important. Next argument statement 1 is paragraph 2. Having breakfast helps us feel more focused for the coming day. When we study at school and did not have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There is nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fools us until lunchtime, but actually gives our brains the essential energy to function and focus better on tasks so we can concentrate more. Next is argument statement 2 is paragraph 3. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snack with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slice of fruits. And the last is reiteration. The reiteration is paragraph 4. The 2 reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Okay, and the last is the language feature. The language feature in the text is first using simple present tense, 2 use word that link argument, 3 using internal conjunction, and 4 using causal conjunction. And the last is using relational process. So the first is using simple present tense is are
benefits are tourism is helps study, task, unhealthy, calories, overly refined, snacks, fruits, and the tourisms. So the second is use word that link argument is will, likely, constantly, actually, and give. Next is using internal conjunction. Using internal conjunction is until, not only, and also. Using causal conjunction is but and so. And the last is using relational process. Using relational process is having breakfast and control our appetite. Number 6, example of topic and conclusion. First, example of topic. The topic in the exposition text is an important part to determine the material or things to be discussed in it. The following are subjects that can be considered in the exposition text. Jadi, topik dalam teks eksposisi merupakan bagian penting untuk menentukan materi atau hal yang akan dibahas di dalamnya. Berikut ini adalah subjek yang dapat dipertimbangkan dalam teks eksposisi. For the first, the topic, development of transportation technology in Indonesia, and for the title, MRT as fast transportation in Indonesia. For the second topic, health and nutrition for children, and for the title, the importance of balanced nutrition in child growth and development. And the third, today's youth problems as the topic, and for the title, exercise insecurity that affects teenagers. And for the fourth, the topic is the influence of foreign cultures on the next generation, and the title, the entry of foreign songs that make teenagers addicted, like K-pop, Western, etc. And for the fourth, the topic is environmental hygiene in society. And for the title is the need for high public awareness to improve cleanliness in the environment both at home, at school, and the country. Di topik pertama ada perkembangan teknologi transportasi di Indonesia dan judulnya seperti MRT sebagai transportasi cepat di Indonesia. Dan yang kedua adalah kesehatan dan gizi terhadap anak. Dan contoh judulnya adalah pentingnya gizi seimbang dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang ketiga untuk topiknya adalah permasalahan remaja masa kini. Dan untuk judulnya rasa insecure berlebihan yang berdampak pada remaja. Dan untuk yang keempat topiknya adalah pengaruh budaya asing terhadap generasi penerus bangsa. Untuk judul yang tepat seperti masuknya lagu-lagu luar negeri yang membuat kalangan remaja kecanduan seperti K-pop, Western, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, topiknya adalah kebersihan lingkungan pada masyarakat. Untuk judulnya, perlunya kesadaran tinggi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungannya, baik lingkungan di rumah, sekolah, dan di masyarakat atau di negara. The last conclusion atau kesimpulan. Exposition text is a text that is also known as persuasive text because it is from a pre-argument desire that decides to persuade the reader or listener that something is happening, like good, bad, necessary, harmful, useful, etc. And the purpose of the text itself is to explain information or ideas for various aspects of life like economics, environment, health, etc. The general structure of this text consists of thesis, argument, and reiteration. And the language feature is using simple present tense, using causal conjunction, and using internal conjunction. Jadi, teks eksposisi ini adalah teks yang juga dikenal sebagai teks persuasif karena merupakan teks esai perargumen yang dirancang untuk membujuk membaca atau pendengarnya bahwa sesuatu sedang terjadi. Dan tujuan dari teks ini sendiri adalah untuk menjelaskan informasi atau gagasan tentang berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun struktur dari teks ini adalah tesis, argumen, dan penegasan ulang. Untuk kaidah kebahasannya menggunakan simple present tense, menggunakan konjungsi causal, dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi internal.